Na guys, ito nga pala, nililayout na namin yung tulay dito. Nililayout yung cambering ng tulay. Ayan, kung mapamasdan nyo, may mga guhit yan. Ayan. Ayan yung mga ano niya. Nililayout lang to. Tapos saka tatabasin to. Kakatingin na naman to. Yan na. Yan na guys. Nilayout na ni Foreman to. Saka maya maya kakatingin na naman to. Para makambiran na naman to. Isang hilera na lang to. Tapos na yung mga hilerang iba. Nasa G4 na kami kasi G1 to G4 lang to. Yung 180 bridge is na to. Yung main girder. Ayan siya. Ayan, layout. Layout na siya. Yan tatamaan ng cutting niya. Yung guhit na yan, yung kakatingin mamaya. Kailangan mo na itong tulay na to. Ayan, mahaba yan guys. Ayan. Mahaba to, nasa ano lang to. Nasa 50 meters lang muna to. Tapos iuurong na naman. Tapos yung iba nagawa na yung G1, G3 to G3 yan na symbol na saka na. Nawi-welding na.